Da li ste i vi jedni od onih osoba koji stalno razmišljaju o sljedećem koraku, o svojim planovima za narednih 5-10 godina, koji se stalno brinu da li donose ispravne odluke, da li odluke koje su donijeli, da li su ispravne, da li nešto na čemu rade, da li će uspjeti ili ne. Osobe koje konstantno imaju buku u glavi, koje konstantno razmišljaju i brinu se o bilo kojem sektoru, bilo kojem problemu u vašem životu. Ako ste jedni od tih osoba, dobrodošli. Mislim da će ovaj video da bude jako koristan za vas. Podijelit ću sa vama neke stvari koje sam ja sebi osvijestila i naučila, zato jer sam upravo jedna od tih osoba. Doduše, bila sam jedna od tih osoba koja se konstantno brinula, o svemu sam previše razmišljala i imala sam konstantnu buku u glavi jer sam htjela da sve odluke koje donesem da budu ispravne, da sve stvari na kojima radim danas da mi donesu najbolje rezultate i konstantno sam planirala narednih 5-10 godina i sve sam u svom životu htjela da imam pod kontrolom. Tako da, ako ste i vi takva osoba, ako rezonirate s bilo čime od ovoga što sam sada rekla u uvodu, niste sami. Ima nas još koji mučimo te muke, ali želim da podijelim sa vama neke stvari koje ja radim, koje sam primijenila i u svom životu i koje zaista su donijele, koje su smanjile tu buku u mojoj glavi i koje su donijele fantastične rezultate. Čitav video ću vjerovatno da škiljim, ali apsolutno me nije briga. Ovo suncudara direktno u mene, u Pittsburghu, znači prvi sunčan dan nakon jedno 30 godina, tako da apsolutno me ne interesuje što škiljim. Treba mi D vitamina, treba mi malo sunčevih zraka, tako da našla sam mirno mjesto u po šume. Ako izgleda kao da sam u po šume, to je zato jer jesam. Imam danas slobodno, pa šetala sam šumom bukvalno i rekao da sjednem da snimim ovaj video za vas. Prva stvar koju morate sebi da priznate i osvijestite, ako ste osoba koja ima ove izazove što sam opisala, to je da ste vi osoba koja voli kontrolu, vi ste osoba koja želi da ima kontrolu nad svime u svom životu i želite da kontrolirate ishod i sve u svom životu što možete da kontrolišete. Mislim da je to prvi korak koji sebi morate da osvijestite i koji sebi morate da priznate, jer kada to odradite, onda možete da krenete da to mijenjate i da uvodite neke stvari u svoj život koje će vam pomoći da se oslobodite tog tereta. Ali kada to sebi osvijestite i priznate da ste osoba koja voli kontrolu, da morate da imate kontrolu, onda je jako bitno da se zbog toga ne krivite, da se ne osjećate loše što ste razvili tu osobinu ili što imate tu osobinu, nego da jednostavno to sebi osvijestite, oprostite za to i onda da sebi osvijestite zašto ste postali takva osoba, da bukvalno pogledate nazad kroz svoje odrastanje, kroz svoj život, šta se sve u vašem životu desilo, za šta ste sve bili odgovorni i da jednostavno sebi objasnite zašto ste u ovom stadiju svog života postali osoba koja voli da ima kontrolu, osoba koja voli da kontroliše sve i ne može stvari da prepusti slučaju. Ja kada sam tu sjela i sama sa sobom zaista to sve poredala i pogledala na svoje djetinjstvo i pogledala koliko sam brzo morala odrasti, koliko sam od malena, morala sam imati sve isplanirano, svaki naredni korak, narednih 5-10 godina morala sam imati to isplanirano, zato jer da nisam, to bi bukvalno značilo da moram se vratiti nazad na Balkan ili da neću moći ostati u državi u kojoj sam, da neću moći dobiti određenu vizu i tako dalje. Tako da kada sam to sebi objasnila i osvijestila, bilo mi je mnogo lakše početi uvoditi određene promjene u svom životu. Kada ste završili s tim korakom, kada to sebi objasnite i sve posložite tu priču u svojoj glavi, onda možete da se okrenete i da shvatite da to što ste želi da kontrolišete kroz brigom, kroz tim konstantnim razmišljanjem o budućnosti i strahovima o budućnosti, da li će sve da ispadne kako treba ili ne, svu tu energiju trebate da preusmjerite na jednu stvar koju možete da kontrolišete i nad kojom imate kontrolu, a to je sadašnji trenutak
i ovo danas. Bukvalno današnji dan je sve nad čime imate kontrolu i to razmišljanje 5 godina, 10 godina unaprijed, to vam samo daje lažan osjećaj da nešto poduzimate pod pitanjem toga. Što je god to bilo za vas, da li da se preselite u novu državu, da krenete biznis ili o partneru, imate neke brige ili razmišljanje, nebitno, ovo možete da primijenite na bilo koji sektor vašeg života. Sva ta znači i briga i razmišljanje i sve to jednostavno, kao što sam rekla, daje vam lažan dojam da ste odgovorni, jer kao vi se brinete o budućnosti, vi se brinete šta će biti i zbog toga se osjećate kao da nešto poduzimate, a zapravo samo tapkate u mjestu tu gdje jeste, ono kao onaj hrčak na onom kotaču i ništa ne poduzimate, nego ste cijelo vrijeme u svojoj glavi razmišljajući i brinući se o stvarima koje niti su se dogodile, ne znate da li će se dogoditi, možda se nikad neće dogoditi, a zapravo ne preuzimate ništa u sadašnjem trenutku. Kada to sebi osvijestite, to je zaista za mene bila velika... Ja znam da je to nešto jako banalna izjava, ali kada ste neko koje konstantno živi u budućnosti, konstantno razmišlja o sljedećem koraku, konstantno se brine o ishodima i sljedećim koracima u svom životu, taj jako prosta činjenica može biti zaista teška i potreban je određen period da prestanete razmišljati na taj način i da promijenite svoj način razmišljanja. To je nešto na čemu sam ja mnogo radila i znači kada god sebe uhvatite u tom trenutku da razmišljate o budućnosti, odmah prekinite tu znači traku razmišljanja i vratite se na ono što možete da kontrolišete, a to je sada. Jer taj cilj ili šta god imate koji je 5 godina od danas, kako ćete do njega doći? Doći ćete tako što ćete svaki dan koji je pred vama da odradite ono što treba da odradite, da vas približi bliže vašem cilju. Znači, ono što mogu da kontrolišem i ono na što treba da se fokusiram je šta radim danas. Da li sam danas odradila tu neku stvar koja će me staviti bliže mom cilju? Da li sam danas poduzela neke akcije koje me drže na putu ka mom cilju? Razumijete? Ja kada sam prestala da dajem toliko fokusa i energije stvarima u budućnosti nad kojima nemam kontrolu i na koje jednostavno ne znam kako će neke stvari ispasti ili ne, ostalo mi je mnogo više energije i prostora i jednostavno dignula se kao ta neka magla iz moje glave gdje sam mogla da se fokusiram na danas i na stvari koje treba da odradim danas da bi se osjećala bolje, da bi se držala na tom putu ka mojim ciljevima i tako dalje. To je bila velika prekretnica i velika promjena u mom razmišljanju i mnogo mi je zaista pomoglo, jer šta isto još to donese je to da budete prisutni u sadašnjem trenutku, da budete prisutni u danas, u sada, u ovom periodu vašeg života, da ne propustite lijepe trenutke i stvari u kojima uživate sada, stvari koje su dobre sada, da jednostavno i sebi dopustite da u njima uživate, dok korak po korak idete ka tim svojim ciljevima i planovima, dugoročnim planovima koje imate za sebe. Sljedeća stvar isto, kada sebe uhvatite da ste u tim periodima, kada se puno brinete ili razmišljate o nečemu, prvo morate primijetiti, morate biti u stanju da primijetite da vam je došla ta misao, ali najbolja stvar što možete u tom trenutku da uradite i što sam ja počela isto raditi, to je da odmah automatski krenete da pomjerate svoje tijelo, da nešto radite, da odmah pređete na neki projekat da bi razbili taj ciklus misli. Ja sam u zadnju godinu, evo i ovo ljeto, odmah sada doduše proljeće, volim da šetam, volim da idem ovako u šumu, u prirodu, da hodam. Kada god bi sebe uhvatila dan, dva da idem, da se vraćam u te neke stare paterne gdje razmišljam, gdje se brinem, odmah bi sebi sljedeći dan ili taj isti dan isplanirala, idem u šetnju u ovaj park ili idem igrati tenis ovdje ili idem
voziti biciklo ovdje, razumijete? To mnogo pomaže da jednostavno prekine taj način razmišljanja na kojeg ste navikli i ako krene jedna misao, odmah se na nju nalijepi druga, jednostavno prekinite taj pattern, prekinite taj ciklus i idite napolje, odradite nešto, pričajte s djecom, igrajte se s cukom, odvedite cuku na šetnju, nebitno, ali nemojte sjeti u tome i dopustiti svojim mislima da odlete, jer to je kao kad stavite malu kuglicu snijega na vrhu planine i ako je pustite, ona do kraja planine će da bude ogromna kugla i to je sličan prikaz vašim mislima, vašim brigama, negativnim mislima, ako im pustite ako ih ne kontrolišete i samo ih pustite da idu svojim tokom. Šta sam sebi još osvijestila jeste ta želja za kontrolom i potreba da imate sve isplanirano i potreba da znate svaki sljedeći korak. To možda daje neki lažan osjećaj sigurnosti, ali u isto vrijeme to oduzima čaroliju života, jer ako sebe pitate, ok, sve sam isplanirala i ako se život odigra baš tako kao što sam ja sve isplanirala, da li je uopšte vrijedno život živjeti, jer mislim da je ta iznenađenja, neplanirane stvari, neplanirani putevi, put kojim idete ovako, pa odjednom morate da skrenete lijevo, odjednom morate da skrenete desno, odjednom upoznate neku osobu, promijeni se čitav životni plan, ili desi se nešto pa promijeni sve ono što ste mislili da ćete da radite. To je u suštini život. Ti putevi gdje skrenete lijevo i desno, to su putevi koji čine priču vašeg života i da sve ispadne onako po vašem planu, to nije život, to je film, razumijete? I kada sam prihvatila tu činjenicu da je ta uncertainty, ta nesigurnost, iznenađenja, da je to sastavni dio života i da je to zapravo ono što čini život zanimljivim, bilo mi je mnogo lakše nositi se, jednostavno predati tu kontrolu Bogu, univerzumu, višoj sili od mene, tom nekom Božijem planu i jednostavno dopustiti sebi da uživam u ovim sada periodima života bez da znam apsolutno sve korake koje ću preduzeti za narednih 5 do 10 godina. Možda ovo zaista jeste nekom smiješno kada ja ovo ovako objašnjavam, ove banalne stvari, ali meni u jednom periodu mog života zaista mi je to bila velika kočnica i zaista me to držalo nazad, jer sam toliko imala sve isplanirano i toliko sam bila, ajde reći, odgovorna i toliko sam bila svjesna i svega i svojih poteza i odluka i rizika i različitih priča i iskustava, da sam bukvalno sebe u određenim periodima zbog tolike brige, anksioznosti i razmišljanja paralizirala i držala samu sebe u jednom mjestu, sa tim kotačima, a nigdje se nisam micala jer sam cijelo vrijeme samo brinula. Kada prihvatite tu da jednostavno ne znate, ne morate znati kako će nešto se desiti, kako će nešto ispasti, bitno na vama je samo da opet kontrolišete ono što možete kontrolisati, a to je sada, današnji dan, da poduzimate poteze koje vas vode u putu života kakvog želite da živite. To je sve na čime možete da imate kontrolu, a sve ostalo jednostavno morate da predate višoj sili. I kada to uspijete i to kada odradite, toliki se jedan teret digne sa vaših ramena i onda i život i sve poprimi taj neki lakoću, jednostavno jedan pozitivniji feeling, nije sve teško, nije sve crno, nije sve toliko opasno, rizično i tako dalje. I šta bi isto još rekla za kraj jeste da ako uhvatite sebe u tim, ne znam da li čujete ove ptičice. Predivno. Mislim da sam baš lijepo mjesto izabrala, nadam se da i vi uživate. Ali kada uhvatite sebe da razmišljate tako ili da ste opet pali u te neke stare obrasce ponašanja i razmišljanja, nemojte sebe kriviti i nemojte da nakon toga razmišljali ste negativno ili brinuli ste se anksioznost i da sad na još to dodate krivnju, da sebe krivite, vidiš nisam opet uspjela i tako dalje. Nemojte to da radite i nemojte dopustiti da vas, moj momak uvijek kaže, kao možeš imati loše momente, loše trenutke, to je sve ok, ali ne smiješ dopustiti da se ti loši trenuci pretvori u čitav loš dan.
taj dan u sedmicu, sedmica u mjesec i da krene taj pattern i taj ciklus. Sasvim je ok imati loše trenutke, imati teške trenutke, ali uradite nešto što god možete da ti momenti, ta krivnja i to sve da vam ne obilježi čitav dan i da vam na taj način ne završi dan. Uradite nešto, a to je ono, otiđi u šetnju, igraj se s cukom, skuhaj sebi nešto lijepo, našpi sebi lijepu čašu vina ako je to nešto u čemu uživaš, otiđi u teretanu i tako dalje. Znači, iako je došao opet taj pattern, taj ciklus obrazac, uradi nešto da taj dan ne bude obilježen samo time, nego da ga završiš na pozitivan način. Ok, to su neke stvari koje su meni pomogle i koje mi pomažu i dan danas, gdje zaista vidim veliku promjenu u sebi, jednostavno ta buka u glavi je sve tiša i tiša i osjećam se nekako lakše o životu i o svojoj budućnosti. Znam gdje želim da idem i radim svaki dan što želim, da se vodim u tom smjeru, ali isto tako sam otvorila ruke za izazove, za nepredvidive stvari, za jednostavno tu čaroliju života i iću tim putem i kad se nešto desi na što nisam planirala ili nešto što nije pod mojom kontrolom, onda ću s time da se suočim u tom trenutku, a neću do tog trenutka da sebi kvarim sreću i sadašnji trenutak i ovaj period života u kojem sam sada. Ok, nadam se da ovo nekome koristilo. Ako niste jedni od tih osoba koja puno ne razmišlja, koja nema tu buku o glavu, koja se stalno ne brine, ovaj video će vam apsolutno zvučati smiješno, banalno, možda čak i glupo, razumijem, ali ako ste osoba koja se možda nekada borila ili se bori sada sa tako tim stvarima, mislim da ćete me 100% razumjeti o čemu pričam i ako aplicirate neke od ovih savjeta u svoj svakodnevni život, mislim da ćete za par sedmica, par mjeseci vidjeti jako veliki napredak u svom razmišljanju, u svojoj glavi, u svom samopouzdanju i tom nekom uzbuđenju za život. Ok, sunce mi sada polako zalazi, ja idem nazad do svog auta, imam neku milju ili 2 milje. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ja sam baš uživala sjeti ovdje, slušati ptičice, upijati malo D vitamina i dijeliti ovako neke stvari sa vama. Nadam se da će makar jednoj osobi da koriste. Napišite mi dole u komentaru da li ste vi možda se susretali s svakim nekim situacijama u određenim periodima svog života gdje vas je briga i to sve možda kočilo da živite svoj ili puni potencijal ili da apsolutno uživate u periodu života u kojem ste sada. Podijelite možda neke stvari koje ste vi radili, kako ste izašli iz tih obrasca razmišljanja i ponašanja. Ok. To bi bilo to, ljudi. Nadam se da ste uživali u današnjem videu i vidimo se sljedeći put. Ćao!